प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची जगत को भल पाइबार परिणाम। जगत को भल पाइबार परिणाम। आम जगत रहीछु, प्रभु आम को जगत रखी किंतु से चाहती आम जगत को भल न पाऊ। आम जो जगतस्थ सालिश न करूँ, जगतस्थ अतप्रोत भाव जड़ित न हो से चाहती। आउ जगत रहीकि आम जदि जागतिक मना हो बाइबल परमेश्वर चाहती आपण मु जगत रहिबा किंतु जागतिक मना हेबा नहीं, संसार रहिबा किंतु सांसारिक मना हेबा नहीं। प्रथम जहन 2:15 लिखा जाए, संसार केवल से विषय सबको प्रेम न करो, कई जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताठारे नहीं। आपण संसार को प्रेम करी प्रभु को प्रेम करेंगे प्रकार भावतु। अनेक कौन भावुंट मु जगत को भी भल पाइबी प्रभु को भल पाइबी, मु उभय को मोर स्वामी भाव देखी। जगत भी मोर स्वामी, प्रभु भी मोर स्वामी। जगत गले जगतमय आउ मंडली आसले पूरा आत्मिक भाव में परिपूर्ण जीवन काटे। ए उभय जीवन आम भल नुहे। जगत को भल पाइबार परिणाम आमको भोगवा पड़े। प्रिय भाई भाई मान जानू जो जगत रे जलप्लावन है, पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी जलप्लावन विनष्ट हेले नह रक्षा पाईगले। तार गोटे कारण कौन, से जगत पछरे जाऊ नथिले। बाकी समस्त जगत पछरे जाउथिले कि से जगत पछरे जाऊ नथिले, से प्रभु को पछरे जाउथिले। आ प्रभु को पछरे जाउथिबार से रक्षा प्राप्त हे गेले। किंतु आपण आमे कहा पछरे जाउछ? सदम हमारा लोट थिले, लोट सदम हमारा लोक मान से जीवन काटी ना, से तुल्य से जीवन को से करी ना, से पृथक जीवन काटु। आज आम जगत रहीछु, आ जगतर समस्त कार्यकलाप आम जो छंदी देइछु, जगत प्रति आम आकर्षण पलि आछि। जागतिकता आम मातिकी रोचु, आउ जगत को भल पाइबार परिणाम आमको भोगवा पड़े। प्रत्येक को कहवाई चाहे जो मैंने जगत पछरे जाउछंती से सावधानी रहिबा दरकार। जो जगत पछरे जीवार परिणाम आमको दिने ना दिने भोगवा पड़े। जदि आप देखिए याकूब 4:4 लिखा जाए, हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता। माने आप जगत आ ईश्वर उभय को भल पाई परिबे। आप जगत को भल पातु ना ईश्वर को भल पातु। आम चेष्टा करूँ कौन, आम जगत को भी भल पाइबू, ईश्वर को भी भल पाइबू। आमको जगत भी दरकार, ईश्वर भी दरकार, किंतु यह संभव नुह। आज समय प्रकार शिक्षा आसूची जगत को परित्याग न करी ईश्वर को प्रेम करिहेबो। ए डॉक्ट्रिन आसी जाइए, ए शिक्षाटा आसी जाइए कौन, जड़े व्यक्ति जगत को परित्याग न करी ईश्वर को प्रेम करि पारिबो। एटा गोटे नुआ शिक्षा ए दिन मान चली। जदि आप ईश्वर को प्रेम करुछंती आपण जगत रु बाहरी आसीबा पड़े। प्रिय भाई बहन माने ख्रीष्ट विश्वासी बाइबल देखिए से जगत रु बाहरी आसवा लोक। आज वाक्य सुनिबा समय जत्नपूर्वक आपण जीवन को आपण समीक्षा करंतु। आपण देखंतु लेखा रहउची कोन एठी, ए व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता। या कोन जानो नाही। अतएव जे केही जगतर मित्र हेबा को इच्छा करे से आपना को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे। जदि जने व्यक्ति से जगत को भल पाउछंती, जगतर मित्र हेबा चेष्टा करूछंती, से आपना को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करूछंती। आज प्रभु वाक्य द्वारा आपण सहित कथा होउछंती, आपण को स्पष्ट भाव में कहउछंती जगत को भल पाई कि
ଆପଣ ଭଲରେ ରହିପାରିବେନି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଆମକୁ ଦରକାର, ଜଗତ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଇ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:21 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଯୋଉ ଲାଳସାଟା ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଗତ ପଛରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଜଗତରେ ଏତେ ସମୟ ରଖିବାର କାରଣ କଣ? এইটা ତାଙ୍କର କାରଣ, ଯେପରି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବୁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଇ ହେବନି। ଜଗତକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ, ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜଗତ ଯେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଘମାଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ଲାଇଫ କାଟିବା ଦରକାର। ଏ ଯୋଉ ସମୟଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ସଭା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭା, ସୁସ୍ଥକାରୀ ସଭା, ଆରୋଗ୍ୟ ସଭା, ଭାବବାଣୀର ସଭା, ପବିତ୍ରତାର ସଭା କୋଉଠି ହେଉଛି? କୋଉଠି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଜୟ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ହିଲିଂ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଡେଲିଭରେନ୍ସ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ହୋଲିନେସ କାହିଁ? ପବିତ୍ରତା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହେବନି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ତ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜଗତରେ ଆପଣ ମାତି ରହିଛନ୍ତି? ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କି? ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ। এই ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ, ମାନେ ଏଇ ଜଗତର ପାପରୁ, ଏ ମୋହମାୟାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦାସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ପଠାଇ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆପଣ ବଦଳିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଜଗତର ମୋହମାୟା ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ, ଜଗତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରି ଜଗତ ସହିତ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିছে ପ୍ରଭୁ, ସେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ମାନିକି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।